Hey, narobay tikisha. Sarap sa kisa zoran ng bising toy. Live video. Ang siwo ani o sunglass ni kisa blue color reflect ni tong ka. So, narzoto no siwo sini miani je kobrong no khnawai. Aboni just kisa ko ekta point share khainani nongni buskango phaimani se. Nongno joto no dipol kaham. Tini hai na hai. Jotono blessed Sunday. Jotono kaito ni hamari bai. Jotono kaham kering tonga ning tu. Just koi point share khainai miani issue no tyi. So norom jotono nukhana miani salo sini Agartala sohro. Sini Agartala sohro BJP rongni yakaba jonajati mucha rongni mongni gathering go barkabang ma kok salai kya bonni kabang ma point share khalai kya o point share khamani bisingtei abo nor joton nukha and a jagao actually chini bororok bo thangi sogijak sung kabang ma boror hojak almost like 10-15-20 jona hai boror hojak. How is their gathering na jani bagai. So puila no nukhana ani Facebook ni bisingte ang video kaisa ang romani bong ni je gathering ni ti just KFC chominin simi Robindra Bhavan just KFC simi Robindra Bhavan jora se boroni borok aboni pore katai entire bebon khali phiaba o khali wana sunukha askeno juice kalai tong thok jak lai chiri khok lai borok je salai tong laika wow mane omok somok hai irai mane tamsan ekdom cool palai jagya kaman sunang mingya ekta koruption minister ang aste ang point no phainai abro sung khnaka kabama jeta tamsanai muni kotho koksa hema tong buna kong no khnawe and see mane actually ang kun serious nana nung musang yabong namnati. It's just a very funny, I see. It's totally funny after hearing their speeches, after hearing their convince to the people. Naro nukhana mia kabama mungya kamini borok phaniro. Naro great tipran support da khain sabro. Sungbuti prasane sungbu support kainu borok sabai se. Fiaba kabama tiprasarok ora kaisa hope kaisa bisas khai asawui thangmani je tiprasani bagai BJP mungsasuk da khainani bagai kok da kasar no thangmani si phiaba sung nukharo tam khaine pu tam mane samno ba sau phule ne pu amte kok khnai sing khala si. So abuno coming back to the points. Point number 1 tabuni bortoban mukhyamantri Dr. Manik Saha botam saka je roman script no tyi norok janjani basa tui tongdi agi ingreso khaithangmani basa no sangabu kun ninora apurtang khaya ang akor saka. It means tutelorun clear je i sarkar mo pra total entity prasa sarkar mo tiprasan kono kaham nai miya sarkar mo sarkar tiprasan no second class citizenship snamunya tonai o hawa hasi second class citizenship snamu tonai boro ahawo aboni bagano borok mia srai heri kaje sung tai unkolia mani kobro roman script kri and botini te kok bosaka tiprasa accord ko tamtong ki ache bor saksak sungka boniji siwai tiprasa ko tamtong Zepro tripartite agreement ning furu boniji ব্যক্তিগত সয়রি ফাইজাক boniji be siwa haisi haipano bositu tinya tabuk tiprasono gumra khani ni bagai tiprasono siasana ni bagai tiprasono saiman dia khani ni bagai botini o ekoramuno bol kasujak tong ang tini sanani mujungo diujes ni jefru chini kabangma thiple asini sar samasoran tripura sar nogendra jomatia
sar Dra Kumar Riang, sar Roti Mohan Jomatia, sar BK Rangkhulchang Choba khaiye ADC 6 Sendiol Sanpro rokto dibo ADC dibo na hne Ashok Chakraborty je chirikhok samani abo tabuk bortoman srai sini tiprasa econo kas hui tongnai o bortoman Ashok Chakraborty ke mo tabuk o bortoman mukhyamantri haisi tiprasa ni welfare development kas hui tongnai mo bo te kem kri mi abo sung samani ko gya abo bosrai bono proof kher kaisi bo kasi i sorkar tabuk borong nayo je tiprasa no bahike siklegi tonai bahike o hawo kaduluwei bahike nono gulam snamui munis namui tonman abo nai tong haisi India 200 বছর rule khaijaka British rok bai o British rok rule khaijak puru kebangma Indians rok British ni agent ngai Indians rok no bosak satoka pitoka 200 বছর tini o jagao kebangma agent tong haisi a agent ni bung sabo sini agini TSC neta reporting thang Mr. Deerfoot boboto CPM ni background and tini borok sai tong je CPM rok se tiprama thawo phikung basina bai tiprama ta habi tong tinang sungnani muchung mo hai uneducated minister rong no je niji byaktigoto ni party ona agent hamaka borok si haisi abang samani ko gya bo ani live manor cherinya di ang suraj dermani history no nai di sungmo cherinya saimana haisi and jemia baksa kebang ma borok joining khanya rok tongo aje joining khanya rok sung with proof sinara tongo haisi jespa nang thung sabo borok bobom hai abang tini saglak tai koikdin joranai sanai haisi ambo a borok bom hai botam ni bagai bo biango thangka biang kharima thangka bo bani kelangkario boma thangka abo sinaro tongo haisi with proof so aboni bagai ang tini sanani muchung haisi je sini Mr. Deerfoot, Mr. Shortman, boss haka, एडिशु ऑडिट खन्या अरे बाबा नॉन सब का सुतोंग आपको कौन रोक रहा है बाबा 5 साल में तिपरासा का एक उन्नति के लिए आप दिल्ली में बैठकर एक बार भी नहीं किया इस त्रिपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपका नाम पे क्या चीज है जो आपने इनिग्रेट किया है क्या है वो 5 साल का एमपी का फंड सब अपने पेट में चला गया इसलिए आप बाहर में जाके घुमा फिरा कर आप अपने बीवी के साथ अपने फैमिली के साथ जाके मौज मस्ती करके आया इस 5 सालों में और कुछ आपका कोई भी ऐसा चिन्ह नहीं रहा कि तिपरासा के लिए आपने ऐसा काम किया है 5 বছর एमपी नामै Citizenship Amendment Bill ni pokhawo budruwoi tiprasono guli charka abo sabni dus abo e Deerfootian dus Dilliwa achugoi tongkha tiprasaro bono Dilli achuraga tiprasani kok saitang hne yang abo se Citizenship Amendment Bill ni pokhawo budruwoi madobbario tiprasono guli kobr khaisi thaise kok saimanliya and mian nuka sung ko jana Mr. Zukar ang to bono Mr. Zukar samanu utam sagama bo angko hai sida bo tai kun sailap kariya bo o boyasa point ko jana mu jago o boyasa point bung kai khuna mo jong amana Zukar miya ma join ke ka a Zukar bo ja bo buhur tipra mata phaka Zukar Mr. Zukar saksa advocate gosi tongkha ang mono Zukar samle bo media ro bono tamai kok sung sirasi TRP mana bagai emna bo nai jago emne abu media ni kun duskre am hawai se am Zukar onu khangka sung
jora jora munnya nango munyi nijini tamsane sorry no kisa ngo khaina haisi miya sung nukha ti prasane ekta development ni kongnoti thaisyak e joto leaders of Jacob Satini thaisya pan ti prasane bai kri ADC de আমরা 28 মধ্যে 28 তিব্রামাথা সে চিকন পার্টি जोंबो चिकन साकानो जोंबो कतर को सिकाबा कतर तो नरक नो जों तो चिकन सानो हा जों तो चिकन सानो जों न हाय कतर या जों न हाय वर्ल्ड बिगेस्ट पार्टी बहनी जों गसिया इनके तिनी ओ वर्ल्ड बिगेस्ट पार्टी आसे वर्ल्ड बिगेस्ट पार्टी हंके बीसी इलेक्शन तंग खरे के हमरो आं तिना नो लाइव भिडियो बिसिन न नां सानो मजंगो लिखे राखो आप लोग लिखे राखो जारा नाय तने बो सिनार देहायसि ADC इलेक्शन बहायनो एक बছর उसुली तनाय बरं नाय नेबि तामनि बागै थानसा भाइरास न किरि थानसा भाइरास न ADC ताक फान्ड होया डिसेम्बर जनवरी नि बिसिङो के ताक डिसेम्बर ब्ले जनवरी फेब्रुवारी मास नि बिसिङो बर फान्ड हरै आफ्टर कुन सामुं खैमान लिया एडमिनिस्ट्रेटिव रुवै लुटपाट खैनि जेंसिनै CPM रखाय सुजाको we are proud जों proud feel खायो तिनि नरक सामाबाया नरक है वर्ल्ड बिगेस्ट पार्टी तिनी चिकन सा पार्टी ने थर किरि जागै आष्टबल पांजा खरे नरक आष्टबल जों रेडी दंगो आष्टबलिया आगरतलानि जतनि साय प्लेग्राउंड बबो कतर दं माठ बबो कतर दं जों आरो रेडी दंगो मास गेदरिं खायनानि बागै नरक है गलियो खायनि हेता मा दं जों गलियो खायनि ता मा दं नरक सिमिना आइबि क्रै सिनिबो गोबां मा इंटेलिजेंस नि बिसिङो जोंबो गोबां रिपोर्ट फायबायसि जॉइनिंग से 5-6,000 हांगांकै बरक बस काकाननि बरक हा ताम माने नरक किसापानो वानसुइदा इ ताबुनियाव जुगो ताबुनियाव सोशल मीडिया जुगो ओ इलेक्ट्रॉनिक जुगो जे लुकरना हाय थकाय मान हनु मानसुगोना जे नरक सावो CPM रखाय खाकुलनो थाइपुं हुन्दिके थाइपुं हुनाय दलदा मा दं नरक ताबो CPM रो आगि तिब्रासना के थौ गबले थाइपुंनो खाकुल निके खाकुल हलाय मा तंलायो खाकुलनो चाकुमरा के चाकुमरा हलाय मा तंलायो चाकुमरानो मिलक हुन्दिके मिलक हलाय मा तंला आदिसा हाय मा तंनो नरक ताबो तिब्रासना बाय you people are such an uneducated person and you are not fitted for this post नरना आममै सुनामी त CPM नि आमलो बमाइनो जरा uneducated जरा तिप्रासनि बागै हामिया कोक छावै तङै मानाय बनो लिप नेता तोर आरो नंनि बस न खुजि खायने बागै तुमुंनो दफाबाय गादर खायके ओइ दफा ननो फिफियावना दा नेबार आंखे मुसुं सुका हायसि नरो 28 से 28 संलाय मारो न माने आसे नरो माने गो खांके चलो कम ऑन फाड़ी खना फाइने मास नि बिसिङ न डिसेम्बर मास नि बिसिङ न ADC डिक्लेयर दि हायसि नगे न ADC इलेक्शन डिक्लेयर दि नाय लागे ना एन कबामा बरक सालाय तंलायो हा 100 फैमिली 1700 बुतार वाह नरो बा ओ मिया जे मिया अजय रविन्द्र भवन बसका मीटिंग फालेमानि आ बरक बा अंको तामसगमो अरे एरिया सिनिबासे 15,000 इंगनाले मानि नर आ एरिया नि बरो सिमिस तु फायकेना हाय मातो आं हाय मासा मुसो लीडर फायलायकेना नर नि एरिया नि बरो मुंगिया कामी नन 6,000 बरो जॉइनिंग रेडी बा आरो बरो सिमिस फायकेना इनके 5,000 जॉइनिंग हांगा का मुंगिया कामी जॉइनिंग ने ताम फायलिया ताम फायलिया एन जे व्यक्तिगत तिनी मिनिस्टार माना मुचुंगै MLA मानमानि इलेक्शन पायै साबनि याकुं खुरुमै मिनिस्टार माने खाना अब किसा वानसना दिहायसि आसुबो कलाइता थाने ओ गैदरिंग बा सुमामो गलिसनो गली
Oh, goliwo gathering khailemen tong tong pai kulpaya. Ari baba, wana jaglang ba. Sungman nor khai. World biggest party hangang ke. Ha? World biggest party hangang ke. Sarkar bo khomota tongo ba. Asan Apple ni ground zo khai phunu kamaichi. Sarkar tong khata mayang ba asan Apple ground hon khai mano haisi. Permission di phung rithani khana no suno. Next time suno asan Apple ground khajin sadi jot tani আগরতলা বিশিনি আগরতলা ক্যাপিটাল নি যতনি গ্রাউন্ড কতর আপন সুন্দর দেখাইছি হাইনা ওয়ান্স লাইক না উমাইনা 28 টা 28 উফ যে জায়গাও পুরা থুমুই রকইছে নরনি বড় 28 নি 28 জায়গা 28 সে কাগরায়া নর No, jespan book ka samna di. Jesepano yok mano tok mano yong la sikir na di patakre. Nini a kogrong no nang khalsa minister. Oino rajoni minister na di. Oino rajoni. Tirpana kare. Oino rajoni minister na di. They are well known in each and everything আছে সার্কিট হাউসে খাইনা নেংলাই উকা সার্কিট হাউসে খাইমালিয়া তানাবো সার্কিট হাউস বা जों कबर रोमांस के खागोन लामा चाग्यां थांले सार्किट हाउस खाइना तिब्रा मथ वाइटिएम नांगिया टीडब्ल्यूएम नांगिया टीआईएसएम काफी टीएसएफ नि जबन काफी आरो मानसि बरा रुट ब्लंगै थां बुदो मन्दिर जरा आसपान नंनि बरकाया हैसि Student no paigre blen no ba. And time ha to apni kok to kun sailap kari. Man ticket ni bagi tahu pura cover ja. Bo jaga jan ticket malang no. Mani bo pada pailang no. Ang khari kistong tabu. Sini IPF the honorable minister. Bini sitche kisa khatra hai matong hai si. Sini Mr. TSU ni bagai. Sini Mr. TSU neta ni bagai. Ulo last to hanga ke yang o Julai bari da tungkhagrijak apru hanga sini yang minister babu. Bini bo sit khatra tongo. Karon jespan mung dibo. Yang organa gini alkawo zero nang. Jesik pano chiri khok di haisi. Jesik pano chiri khok ke jesik pano nini kok sai tong di. सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्राइज जसपन साइड कुन इशू करी है because the people of the Tiprasa people knows सब दफा जाति ने कक्सा है नंग मियानी आ जगह नि मीटिंग हो तो काइछबन तिब्रासा हामग्रे मै कुन खक करी बेवंग न बाक्सा सकोमर नै फो बाक्सा गना फो फुकिन अरे बाबा लास्ट तो हा नि नंग नि बरं फुये नना बाहानचार वन है जा बरो तिब्रासा नंग फुइना नांगला Nini mokol bus kangano nini bihik busa no fuye no na bahan wana apun no mukti free kelai nanga bahan no macawan haisi minister sir no nang sir mani no khania nini minister post no se ang respect hayu tangai nang barat songbidang ni bisingtei Indian ni constitution na wai nang semai tangai phaija amai no na a sir no sang no nini bumung no ang sir nia My dear Minister Sir, बराबर जी का उसका निमूलक सब कोगरे उसका निमूलक सब कोक्तिशा उसका निमूलक नरक से खायो नरनी मुख्यमंत्री से उसका नि कोक्स है सी नंगनी चीफ मिनिस्टर से उसका निमूलक कोक्तिशा वही नरक से तिप्रासा न माने तेबो बुलाई नरक चेष्टा खायो है सी अबन बगै खोमलंगो थांगा रागाजला थांगा जेपुर चीफ मिनिस्टर बाय नों हाई मिनिस्टर आरो याकुं रखना आरो बुलाई मुं फायो हाइसी नरक से उसकानि मुलक रि दं हाइसी खरक बसनो रां बाय पाइनाय नों खरक बसनो पाइनाय एन तिप्रामो थावो आसबो विकिया आं हाइ सुरज देरमा खरक से तिप्रामो था याका थामो तिप्रामो था बाय हाइसी तिप्रामो थानि 3 जना एमएलए एमडीसी पान थांदि बायया नरक वानसुगो एन तिप्रामो थानि एमएलए एमडीसी committed ni bisinti buba garone jibone yakar thangia abonor one sukunya ni haisi
사보 파이야. তিনি sakjara sabo paike sari. Ulta norongni agi BJP o tongmani je leader of opposition TTADC ni sini da hongso sini sar hongso kumar tirupra bose BJP ni tipramota bakrai ma paike abon nangwa chuk dihaisi. তিনি sakjara tipramota ni kebo khorse MDC EM MLA thangya ko noroi baksa and tomo thangai pan tong hanggang kai tipramota abuni party haya hechi mo movement mo coba si amai no na ang mananya musungu jesik pano noro tiprasano rang bai pan thokai di kono factoring ya hechi kono factor ingia tini norok asuke bubagrano norok tini kirijagai norok tini samno kirijagba 탄산은 막 기리자고 하지 디프라서 탄산 한강가에 너로 파티 가냐 맨 너로 기리자고 깨끼치 하지 아무 바가 너랑 사는 나요 너로 제스파노 어하워 만에 라스카네디 아부 কোনো ফ্যাক্টর নিয়া কোনো ফ্যাক্টর হিয়া আমবাই নং সান নাইও হাইছি নর খাই লিডার তিনি আবো bongo siertong je BJP khagen gangke dofan bai kuno samong khaimania khaimano but no nunu ge khaimani noron tamunu nijini dofani nijin tiprasani borono norte siklo haisi CPM namlo sunu kharada soron ogor deon ma nore jomatia sunu khabar ona haisi manik sokar je sepan tiprasani be glagla kok saitung di khunju ketai thangpano boro han siring ka khnai matong sonaro botaw ma khaino haisi tangai nong ni boss no khuji khaking kase nong ni bo rank bar nani hakis nor bo ticket manai nor bo nijini bohong no mathang mani ana bo kabang ma sanai tong haisi BJP phai kuno lab kare phia ba ranga jina ke BJP phemen no haisi rang joroti ke BJP available amai nang nijik ব্যক্তি kota saka sanai logi tong khai ni ranai logi phadi nang bo tabun baina nang ekta minister nge nang tiprasan tamnai saka phadi BJP jon khapedi khan lamar nai nang ri phunuka ni rani bodi kar tongo pia ban nang party na store jago khan ke je phuni dafa kmai thana apur nang hai borono ni nong ni borono phuyi nana bahan char ona ji e khao bada khao nai am bagino sing tini nukha bobak rabon se sigang nang ni bungan se sigang haji nai negina khana BJP ro tamsa baro romance kino kok da masaka bubakran loibo makhaya at least oroni বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী বুবাগারানলে ফলো মাখাই হইছি বুবাগারান বাড়িতে কোন অন্য দালগ মাইয়া বুবাগারা সাকলে 27 তারিখ जो डर गया समझो वो मर गया है पण बुबागरा हिंग में आता बुबागरा है कते खाना तो सेमिया बो हां के अमनु कलो मिया तम जुमिन नोटियल फाइमनी तम घर में बैठा है तो सरका बक्सा तोंगाम है सो बोबा आ टाइप दी नो आमन बागै बो मिया ट्राई खाइने तो किनि निंजा है पनो खाना तो गया अब 오 माने तम सने बोय पोरि सामा है मातों कारण बुबागा तो स्पीच हागांगे बखानी को स्पीच फाइ बिनि को तामसे बिन तो बतो पुरा सुइसे मासो एनो भाई कबां मा एजेंट ताबक तंगै तं अ सिनी अशोक चक्रवर्ती संनि लगिब सिनी ताबुनि एजेंट र 5 বছর पाइ हानो अबहेलांजाक देश दुनिया कमाजाक साकसांनो दिशा हारांजाक बतो ताबुक 5 বছর এমপি খাবতাই সমাদা মানো হন বচ্চি খো হেং মাতো না হেসি খরকসাপানো আমরা বাগলনি বই মে থাইসে কক সেমেন গিয়া থাইসে বান কক সারে গিয়া এই যে সিনি মিনিস্টার বাবু সং एक्स एमपी सं मिस्टर टीएसयू तो जीवन साया मिस्टर टीएसयू नि थानी अमत तो कोनो दिन आसे मानि आइसी मिस्टर टीएसयू तो आगे बो टीएसयू पूरा एकदम इनकलाब जिंदाबाद ने बस समय तंग अंखर जा बकोन दिन मन तिपासन काम नै मन या आगे बो मानिक सरकार ने एजेंट ताबो सिनी बर्तमान नि मुख्यमंत्री ने एजेंट नि बिननि जीवन हाकिन पाइसने बहाइसी
Mr. TSU ko to paisyu ka. Bo Mr. GS hna bo bo to Mr. TSU seji. Bo to ses bo bin boy te kun kri boy bin chapter close. 아니 bus gang phai media simi ko koto sang sanai. Sengro zora nong ni comment ru boy seng nanya musung yaji. Ang zora sanan musung zara comment khanya no bo. Asu komentar la shi boro comment testar la shi di haji. Jespan comment zara boro ki chungya. Ki chungya. Kabang ma jaga wo sini tipra sarok tabuk tam sanai. Kabang ma jaga wo. Nini tabu ang sini exam pinan chawan Mr. Deerfoot no. Nini gana ni gonga nogor amcha yo. Nang raima beli ni nin para. Nini amcha ni gonga nogor amcha yo. Ekta guest house kare. Ekta guest house ponjo khailang maya bo. Ekta guest house ponjo khaimiya. Na lama ni ko to banur di. Bogiro thani. Gonga nogor thani. Yang chakma bisio thangli. Kuno route connectivity kuno kaham kare. Tamani MP ni khanang. Namba you are just like a puppet MP haisi. Remote by chol ni MP si remote by. Bas kang agaw di hangang agaw na remote gari haisi nangba. Nganang saksak. Bo ni boss no nangasa khusi khanya bagay nangasa gla saitong no. Ang no belay wanam le. Bihig besar pan mana khayda no. Buisle saya nang latawan sakan ni bihig besar pan no mana khayda. So nang isi ekta manus, nang isi ekta borok. Tabu o junior wo phaye. Mane leader khorza hangke sing bahut dorane leader nuk khaisi. Sing respect mak ba nong no sing respect khanya ni moton ya. No khai leader no sing respect khanya ni moton nus nuk ya haisi. Because nini kuno dedication kare. Ti prasaro ki cover. No cholo palta ni mungoi tini BJP khale kya. Tam lab mangkha. Bampron sarkar ne amalo ti prasaro satok zakha. No ti prasaro phaima logi no 2019 guli se kogri ba khel basa. Bobagra bir bikrom ni mothop omti goba mukoda guli ko khain chas guli bai. Yaktuk sebai deka dosramo. Yang ka saitong bubagrane bir bikrom ne sing bina bine mungi airport namka. Asubani khusi. Abo bai kuno tiprasane hamdardiya. Abo odikar. Abo khasa khaite hesi. Second World War no sinoro airport tongai abo mas ma khainai. CPM ro munaya. Jam hengtung nai. Seng nukhable assembly wa Jaipur kokti sapuro sini bikesar si masa go sia baino tini apru kasai tong mani sudire bormon song wasin tisere ka kok Rabindranath Tagore airport ma khanya nai ti prase ekot sab ka sitong miak srai ke seng bujiman ka tini ti prase ekot agi sengwan su go kisa kok ro tong na miale seng srai semang ka je ti prase ekot senior ni বর্তমান অশোক চক্রবর্তী বর্তমাননি মুখ্যমন্ত্রী দাতি সিনতি ব্রাসে একতম ইয়াকারতম হাজি কাসাইতম আবু সমিয়া স্রাই সং নুকজাখা রোমান স্ক্রিপ্ট ব जेसेबां चिरेखक di abon moino roman script sanarong no borok KS khai dai tongo kabangma sini TW ni leader so kabangma TISF kabangma TS ni leader so kabangma roman script ni tiye KS khlai jak tawo ang sanamo jonga KS laina no bo abo KS inta wans abo medal ni wansuk deisi ani poriba kabangma KS tong I don't care dokpana hamsa KS masala nangus nango haisi baga chingchong nijini India no sadin khanyani bagai खुशी सुखदेव भगत सिंह बरक कटक सर थी वाइसी जीवन लाइव वाइसे हानो थैनाय के बो अ खानो मरंगना बागै फाया अ संसार नायथंनो के बो मरंगनानि सारा जीवन चिर जीवन बागै के बो मरंगना फाया हाइसी फियाबा बाक्सा बाटो का शेयर बाय सिमिंग यासी कक बाय सिमिंग या संमिया नो खाबले बाक्सा सावासी बाक्सा लीडर सो बंगारनि भारताम सा बसकांनि एडीसी इलेक्शन हंके तिब्रासा बासेस बुरा रक्से
warung tiket main tanai nung hai tiket loop ni bai tong ya ro bo to tiket main ni ma thangka karon kono quality krei mintam quality tongba je japan boot basar di kun japan paya bo abo guarantee si mansu tongna BJP o thanga ngake koti koti rang manai BJP thanga koti rang mane election campaign khaimana nanai kichu phaideng ya nono 200 koti dir nini ADC election campaign bagai nono kebo nono kebo nang jiban phana nini imang kri haisi aboni bagai jesepan nang sai tongdi tiket mana bagai nang ba Mr. TSU haingi ma tong tabo sakti promoter founder gosinero tamni founder mana jang bo jagan founder ne human rights so tongai ago thangai ti promoter thanjo phaina busung ka phaidi pakya nang sajung ya founder kemama founder tong haisi ti promoter ni planning khapro kaskrei congress khapro tong tang khaba asbanya nang mane joto isu mane saimang ka haja maya kichu khemiya jeseban sai tong deisi public asa murkhoya nasing tongo কয়েকটা কাহাম ভিডিও বংখরা না হাইছে তাই বিসিয়া ভিডিও কাহাম ভিডিও অংখনা কাসুই তংবা তাই আবো সং নাইসিং তংগো আমন বাগै আমহাই গুমরা জুমলা থাङै जुमला खाइ कुन लाभ करि हाइसे नरनि टक बुखु खुलाय तंलायदि साबनो खुक साबा बाहानसा आबो लास्ट नं ना हाइसे 28 चलो हम लोग भी तैयार है सब 28 माने हाय के नायदि बसकांगो 2028 नि साइतों हांगाबो चिंता दं ताक तो बक्सा 28 नि साइतों लेखा बसकांगो 28 नि जागा उल्टा 28 दा बियां 28 नि थानाबो आबो काय आंगो चिंता ताक तो साइतों लेखा 28 नै 2028 ni bagai se borok o 28 na bagai 2028 no finish na bai de borok batawa asung no tong silia seng nai sitong ko hasi nai tarika se public ro asu koboria noroni a mane tam sanai abul tabul kisa खुरनी नंगै आरो बासन दो फेमानि कक बाय बर हामबाय सन्तुष्ट नि ता वान सुक दियैसि तंनाय जाबो नं दलो मासा मांगनाय आबर बरनाय नं जों ओंखा नरखे तामसानाय खुंनाय दल जों बागै सिनबाय पार्टी कटरिया सिनबाय दफाज कटर नरख नया नों निजि मिनिस्टार बाबु नों साका हाइसि BJP party no je khanyai bono boil tam to khukti khungnai sini dofano je sikol nai ti prasaro mili woi nini je tongkri bebang khogere nai ji amon nogana bo aste no nai dire no na bo tabu nogla sini bai party kotoria sini bai dofas kotor ti pramotha tini tong khana kring man haisi ti pramotha permanent tonglak abo tongya sung siwaji nang khaman so nin BJP ekdom 100 dibon tongnai nang niji to tongno nang niji bo tongmang la khaisi kono lab kre nang mukhyamantri hangka tese ang te tongso khamu nang sadron to minister manai 5 bosoro ha why assembly ko kasawai nang makap khanable te makap nan jora phena haji nin kap nan jora te phena abo te gana phainai ta phagala om haike jefron ning kabai nin ko phena abo nor gon mo haike uskani molog ruwai tipra sabai tipra sono
politically tai sono tak hak jaba si haisi instead ti prasano chubadi ti prasani jingjalo chubadi tamo kokon nangai tong haino na matro semai simi tanglai ngi haisi normia semai tanglayu ti prasano khongnani bagai जों समाय tango tipraha dofa tangai tanani bagai haisi abo sisini समाय नरने hai समाय asa जेसेकना कामाय खायदि नोंनि यागो जे नोंतिनि कामाय खायमासो बोबाग्रानि 1-2% पण नों यागो रां करै बोबाग्रा में सराय सराय साव हिंदुस्तान में इतना रुपया नहीं छापा जो हमको खरीद सकता नोंसो सारो न कारण नों तो मा खायने हम तो मा खाने कौन खाने करे तिप्रासा कमा मा तिप्रासा रंग न मो हाके गुमरा खाये रांग नि पुशन लुबो खातिरबो हम तिके नारगै तन खायसे नि तंगो सिनि आगे सिनि सिमनानि सिनि आईपीएफ तिनि मंगल देवर मासं हाय बररक एसटी कॉर्पोरेशन चेयरमैन दी जाखा तारपर सिदिनि केसो एनडीपीएस केसो ताबुक बर बैंक कसा जाखायसे आं तिनि सानानो मुचुंगु सिनि बरम गनां मंगल देवर मा दा मंगल बां सानानो मुचुंगु नि नामाय सिदिनि केस न किरि तंमासे नि दफानि बै नों फाइट खायनि खायदि हायसि सिदिनि केस फाइके फाइटिंग ताम खाबा ते प्रासर सिदि खायके सिदि मानजो ताम दुस खायके जेलो तंग फेनो एनडीपीएस नि केस मानजो ताम खाबा जेफुर योगे फेनो नों दफानि बै सामु खाय फायदि हायसि नों हाय एकजन दफानासो खामजाय कक सानाय नों तिने आरो साधारणत आ सिदिनि केस बाय एसटी कॉर्पोरेशन नि चेयरमैन अंगै जेनि करप्शन मानो नों तिनार कसाय मा तंग हायसि आबो जों सिउ फेर नों दफानो बजो खामजा सोंसाय मान जतिष्ट हायसि आम हाय किरिवै राजनीति खाय कुन लात करि हायसि किरिवै जे बरक राजनीति खायनाय बकुन दिनो कुचु कायमेनया गोबां मा सों नुखा अ हाव मते नोंनाय अ हाव एक्ट दुइटा तंगौ तिप्रासन बै एक्ट ओइनो बरं बै एक्ट ओइनो आबो तंगौ हेपन आबनो सिमि किरि तंहिंगिया संसारा आसाय फैगंके निन थैनानि आबो सैजाक तंगौ हायसि आबनो केबो कातिरिमे केबो नरिमानिया आबो साका तंनाय सिमि बसायमनो नों बहुर थैनाय हायसि Bagat Singh hai kai mat thine sing hai chino hawo zara Bagat Singh no ge Bagat Singh jama na ero no tin hor nai Bagat Singh bom hai kai amke sungnan chesta khai jai phia ban no uskani molo kotha kok ruwei tiprasa no bulai ruwei tiprasa ka no man no BJP khai ne yak bere bi tongai jama tongba tongya noro to suno guli bu ko khable Silai guli kokjama se tiprasar kiri angkai atok bukur punya ki kirna basan kiri amna bo because we are ready to sacrifice ourselves for our dofa we are ready to sacrifice ourselves for our people amasang committed ke sanga gino wan chuki sungsungbo samai tangjak no haisi jesepan ore pore khaji sung bubagran yakar thangala Mr. Dearfoot song hai borogya sang Mr. TSU song hai borogya je party phaiye power phaiga aino rifine am hai borogya sang maya sak oron tongnai nor khai 2 3 4 5 tala nok building tangani sini wan sugya nor khai Innova Fortuner gari kanani sing wan sugya Sengwan suku joto tiprasa dofano pas hoitala nok tangtung joto tiprasa dofano Fortuner Bolero Scorpio je nangman nor khai gari katung sengab sengwan suku nor simi kai nor khai boro masa kanai simi sengwan suku jora kok sanai haisi jora se kok sanai seng saglak je sik pano o ADC election o Kuti rang khoras khaidi kono factor nglak nornang sanani musung BTC election o
Asa kuti rang khorjo khema bo nor power of Himalaya. BPF no paya haino oro bo amhain siristi thangai dong no. Jesik norok Bubagra no ti prasani birodhe no jesman kok sadi ti prasate bo rotomi pheu rotomoi yar ngoti lujang ma ka sangte bo teruk sing rotomi phai bhaisi nora khai fake joining na woi oro 5000 po oro 6000 po me hinai sing boro gya nora khaidi sing ready tongo nora bai lorai khani bagai ti prasano tuyi ti prasano buskango songai sing lorai khani tong haisi nora sabno khungnai sabno ko khani nora je khameni khadi singa bai kuno problem kri nora ni ngona khadi sing sini ha sini culture sini future abo sini thangai thanani abo sini nahar mo haisi sing sini ha ni rokhani bagai sini political odika ni bagai economic ni odika ni bagai land rights ni bagai sing fight tongo fight thanai je mansa khani haisi nor by compromise tongile sing khaya sing bahut khanaka bahut saimangka ti prasa eko tabu sab kasi tong roman script sabor yang tong abo sing bojoti sika sing joti sika si norok jespana sing nugnai sing fight khene khorok busik no paimanai ang khub ana haisi khorok busik no paimanai hamjang mano tong thok mano abo ke paimania jesek pano mase ya man yang tong thong haisi norone ar rang baile sing boba garano yakar thane borta ma tong haisi sing committed means committed sing tamo ideology tong jang jet ti prasana mathanan bagai ang agini siman nong sebe tamo ideology nahari no ti prasana mathana bai tamo ideology tong kebang ma ekot signing kha ti prau kono implementing ya tini sini ekot mane jagawat nung tini bortoman mukhyamantri nung miya sai tong je ki ase ei je ekodi moddhe ni sai nung আপনি কি জানেন না কি আছে আপনি তো জানার উচিত আপনি তো ছিল যে সময় সিনাজা করা হয়েছিল দিল্লিতে अभी तो था आपको मालूम है वो अंडर में क्या क्या चीज है इसीलिए आप अभी डरते हैं तिपरासा को राज के देने के लिए आप अभी डरते हैं इसलिए आप अभी लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि वो तिपरासा को सिर्फ एक फेक है आप खुद ही प्रमाण कर रहे कि आप ही नहीं देना चाहते ये तिपरासा एकॉर्ड को यह प्रूफ हो गया कल जब अमरा बंगाली ने इतना चिल्ला के अगरतला के बीच में इतना गाला फाड़ के चिल रहा है तो आप चुप था क्यों हम क्या समझे इसको इसके पीछे क्या आप था जो उन लोग का हिम्मत बढ़ा रहे हम ऐसा सोचेगा क्या आपका बहुत सारा लीडर ने अमरा बंगाली को अपोज ना करके आपने उसको सपोर्ट किया है और जब हम लोग बोला कि अगरतला का मालिक तिपरासा कांचनपुर का मालिक तिपरासा तो आप लोग को इतना दुख क्यों लगा आप लोग इतना दुख क्यों लगा इतना दिल में क्यों आप लोग का दिल में इतना चोट क्यों पहुंचा तब हम आप लोग को नहीं बोला तब हम अमरा बंगाली को बोला फिर भी आप लोगों को इतना दुख लगा कि आप लोग चुप नहीं रह पाया है आप लोग सिर्फ यही दिखाना चाहते हैं कि बुबागरा कम्युनियल टेंस लेकर आके तिपरासा और बंगाली के बीच में दंगा चल रही सिर्फ यही दिखाना चाहते हैं आप लोग लेकिन ये बात नहीं है हम लोग अपने हक के लिए हम लोग अपने राइट्स के लिए हम लोग फाइट कर रहे हैं हम लोग आपका हक को छीन के तिपरासा को हक नहीं देने के लिए नहीं सोचते हैं हम लोग चाहते हैं इक्वलिटी फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ अस
आपने शांतिल बाजार का जो केस में अभी भी वो जो विक्टिम्स को आप लोग अभी भी ढूंढ रहे हैं। जब दिन दहाड़े खुलेआम विश्वजीत देवर्मा को पूरा मारा गया, पीटा गया और उसका जान भी चला गया, उसका क्या जस्टिस दिया आपने? आपने क्या जस्टिस दिया है उसका परिवार को? क्या दिया है? और जब गोंडातिशा में परमेश्वर रियांग को इतना मारा गया बुरे तरीके से, क्या जस्टिस मिला उनको? अभी तक कोई जस्टिस ही नहीं। इसीलिए हम अभी हमारा राइट्स के लिए जब भी हम मांग रहे हैं तो आप लोग हमको कम्युनियल क्यों प्रूव करना चाहते हैं आप लोग? यही हमारा सवाल है। और कल तो आपने पूरा क्लियरली बता दिया कि आप लोग आप ना हमको रोमन स्क्रिप्ट देना चाहते, ना आप हम लोगों को तिपरासा अकॉर्ड देना चाहते। ये प्रूफ हो गया कल। तो अभी हम लोग भी सोचना पड़ेगा आने वाला दिन में हम लोग क्या करेगा तरीके से। आप लोग सोचते रहो, एडीसी एरिया में आप लोग 28 से 28 लेकर आप लोग आएगा, देखा जाएगा 2026 और 2028 में क्या होगा। ये हम नहीं बोल रहे, ये पूरा तिपरासा का कमिटमेंट है। हमने बहुत सहन किया पिछले 75 साल से। तिपरासा का राइट्स को लेकर हम लोग ने बहुत फाइट किया है, लेकिन अभी हम चुप बैठने वाला और नहीं है। अब लोग करते रहो अपना मनमानी। और कल जो आप लोग का जो गली का रैली को आप लोग ने मेगा मास गैदरिंग कह के जितना भी दिखाने की कोशिश करो, लेकिन ये नहीं हो पाएगा। ये हम लोगों के लिए, हम तिपरासा के लोगों के लिए ये सिर्फ एक ब्लॉक का गैदरिंग जैसा हुआ कल। अगर गोरखा बस्ती में अब भी जानते हैं कि पिछले बार जब हमने पिछले बार रोमांस स्क्रिप्ट का जब फाइट किया था, हमने देखा गया है कि हमारा स्टूडेंट ही पूरा गोरखा बस्ती से लेकर बुद्ध मंदिर तक है। और आप लोग ने जब वहां पर जो कल किया था वो तो उतना लंबा रास्ता भी नहीं। नो प्रॉब्लम, आप लोग करते रहो, हम लोग देखा जाएगा, हम लोग फाइट करते जाएगा अपना तिपरासा के हक के लिए। लेकिन हमको पैसे से हमको नहीं खरीद सकते, यह हमारा वादा है। जितना भी कोशिश करो जतना हाइन तैसे हामबाय जों चबा मा खायनाय पयतो मा थानाय गराग मा तंनाय मा किरिनाय हायसि मिया मंत्री बाबू सुमा साका नांखा प्रतिबाद प्रतिरोध प्रतिशोध नो प्रॉब्लम। जोंबो तिपरासानो मोथांनि बागै तिपरासानि बागै चबा खायनायनि बागै जोंबो प्रतिबाद प्रतिरोध प्रतिशोध मा खायनि जोंबो रेडी न हायसि जोंबो तिपरासन चबानि बागै रोमांस स्क्रिप्टनि बागै तिपरासा एकॉर्डनि बागै तिपरासानि राइट्सनि बागै जोंबो रेडी दं हायसि। जेसेबानो तामु खुंनाय साबु खुगैया जोंबो नुग्लायनाय हायसि। तिपरासा खरकसा तिपरासानो साबु खुगमान नुखा खुगजांमानि जों आबन मजे तिनी अमहाय मंत्री रक विश्वजीत देवराम बथा जाकप्रो हांकाके चुप खायमा दं। आमन तिनी महाय मंत्री रक खरकसा बुकु रेप खायसे चुप खायमा दं हायसि। नो प्रॉब्लम, नरो मानमानि नरो जे खायमान खायदि जों रेडी दं हायसि। आबनो जों रेडी दंनाय सिन फाइट फाखायनि चबा खायनाय हाइन हाय जतन हामबाय तिपरासाव नामन कयने अमहाय बररंनि बा अमहाय लिडार्स रंनि कंना खनावै जोंहासो बखर माथा गामि लाब करै सिनि चबानो जों फोकस खायि जों तिपरासा थानसानि बिसिंथि सिन चबानो फियंना हायसि। हामबाय नरो जतन तैसा बुबा ग्राग लोक थों तिपरासा लोक थों तिपरासा दाक्तिनो मोथां जानांसिथों हामबाय।